ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके लिए शौक़, लगन और मेहनत की ज़रूरत है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसमें हाथ सेट होता जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली क्रिएटिव वर्क है। आप अपने काम को किस तरह से, अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से बाहर लेके आते हैं, किस तरह से इसको काम को करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी लगन पे। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा पेशा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। मैं पिछले 12 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ और मुझे शौक़ इसका कंप्यूटर से हुआ। कंप्यूटर एक गेमिंग की तरह कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, कंप्यूटर का शौक़ था। और कंप्यूटर में जब मैंने 2001 में 2 में मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद से मुझे हल्का फुल्का डिज़ाइनिंग का शौक़ हुआ। उसमें शौक़ की शुरुआत मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है पेंट, उससे की। और उसके बाद करते करते मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। फिर मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मल्टीमीडिया शॉर्ट कोर्स किया। तो उस दौरान मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए, छोटी मोटी जो कंपनीज़ होती हैं, थोड़े पैसों पे काम किया और अल्लाह की मेहरबानी से अब मैं काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ। असल में डिज़ाइनर बनना मुश्किल नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके लिए शौक़, जज्बा और मेहनत चाहिए। ये काम प्रैक्टिस बहुत मांगता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई भी चीज़ आप देखते हैं, कोई भी आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई भी आप टीचर से सीखते हैं या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, तो वो क्लास लेने के बाद या टीचर से पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि एक सबक याद किया और उसको किताब को रख दिया। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे फ़ोटोशॉप, जो इसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा भी लोग यूज़ करते हैं, इनपेज भी लोग यूज़ करते हैं। आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एनिमेशन भी बहुत चलती है, एनिमेशन बहुत चल रही है। तो एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर है, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। लेकिन जहाँ तक एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हवाला है, जो मैं आसान इस चीज़ को कर देता हूँ आपके लिए, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो शुरुआत है, मैं सभी आने वाले बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करें। किसी भी टीचर से पढ़ें, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ें या ऑनलाइन क्लासेस लें, लेकिन आप स्टार्ट फ़ोटोशॉप से करें। तो इसमें कोई भी आपको अगर टीचर बताता है कोई चीज़, इसमें काम कोई बताता है, तो उसको लगन से करें, उसको मेहनत से करें और इसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आजकल तो आफ्टर कोरोना दुनिया का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। देखिए सर, जिस तरह दूसरे प्रोफेशनल हैं, जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्चर, जिस तरह भी जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं जो लोग जानते हैं, उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक प्रोफेशन है। अगर आप प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर इस पे ग्रेजुएशन करें। तो हमारे पाकिस्तान में ख़ुसूसन जिनको मैं जानता हूँ, इसके अलावा भी बहुत से होंगे, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है, इसके अलावा भी और बहुत से इदारे हैं, नामवर इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं फ़ाइन आर्ट्स में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो इसको करने के लिए अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको स्टडी को कैरी नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत है कि आप जल्दी ही अपनी फैमिली के लिए कोई अर्न कर सकें या अपने लिए अर्न कर सकें, तो इसके लिए शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ करके आपको मेन स्ट्रीम लेवल पे आने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक नामवर इदारों से पास आउट बच्चे हैं, जो बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर आता है, वो ये समझता है
کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آن فیلڈ آتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، آپ نے کسی برانڈ کو یا کسی پروڈکٹ کو کس طرح آپ نے بیچنا ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کے لیے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ کسی نہ کسی سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ڈیزائنر۔ اس سیکٹر میں رہتے ہوئے جیسا کہ میں ایک بات کر لیتا ہوں ایڈورٹائزنگ کی، ایڈورٹائزنگ میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کسی برانڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی پروڈکٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بیچنے کے لیے آپ کو اپنا آرٹ اور ڈیزائن کو مرج کر کے آپ کا کام ویژولی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے ڈیزائن میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں مارکیٹنگ تو بڑا بنیادی جز ہے ہر کسی ایک برانڈ کے لیے۔ کوئی بھی مارکیٹ میں برانڈ آتا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے یا کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی مطلب اس کا لوگو، اس کی اپیرنس، وہ مارکیٹ میں کیسا دکھے گا، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیسا دکھے گا، تو اس کے لیے گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ جتنے بھی آنے والے برانڈز ہیں، جتنے بھی یا موجودہ برانڈز ہیں، وہ ان کی جو ایک ویلیو ہے، برانڈ ویلیو ہے، وہ اچھے ڈیزائن سے ہی سامنے آتی ہے۔ اگر اس کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے تو آپ اس پہ کہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، لیکن آپ کی جو ایک مارکیٹ اپیرنس ہے وہ اس طرح سے نہیں دکھے گی جتنا ایک اچھے ڈیزائن والے برانڈ کی دکھتی ہے۔ آج کل کے بچوں کو میں تو سب سے پہلے یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنی تعلیم مکمل کریں، اور جو اس پیشے میں آنا چاہتا ہے وہ پراپر اس کی ڈگری حاصل کرے۔ لیکن اگر جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے، جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں اور وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ان کو بھی میں سجیسٹ کروں گا ایون کہ میٹرک پاس بچے بھی اس فیلڈ سے کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ جنہوں نے میٹرک یا انٹر کیا ہوا وہ بھی اس کو سیکھ کے اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، کہ نہ کہ آپ ایک سیل مین بنیں، آپ کسی دکان پہ جا کے یا آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے مزدوری کریں۔ تو اگر آپ اتنے کریٹو ہیں یا آپ اپنی کریٹو سکلز کو نکھار لیتے ہیں، ایک ڈیزائنر بن جاتے ہیں، تو اس سے آپ اپنا اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، آج کل آن لائن ٹیوٹوریلز بہت زیادہ پڑے ہیں، اس سے اگر آپ گھر بیٹھے بھی اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے بھی جاتے ہیں، آپ کی کریٹو اسکل اتنی اچھی ہے، آپ کا ڈیزائن بہتر ہے، صاف ڈیزائن ہے آپ کا، تو آپ 10 سے 15 یا 20 ہزار یا 25 ہزار آرام سے کما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فری لانس اسکلز رکھیں ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اس میں آپ کو اسٹرانگ کرنی پڑے گی، اسٹرانگ اگر آپ کرتے ہیں اور اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر ہیں، اگر آپ کی لینگویج اچھی ہے، انگلش لینگویج اسپیشلی، کیونکہ آپ فری لانسنگ کے لیے آپ کی انگلش لینگویج اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ فری لانس گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں ڈیزائننگ کا، اس کو سیکھ کے، اور اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔